When you're planning to travel, you know that being prepared is important. It's the best way to travel, stress-free. To make sure your visit to Canada goes as smoothly as possible, here is a change you should know about if you're traveling by air. It's called ETA, Electronic Travel Authorization. You may need an ETA before you board your flight to Canada, even if you are just transiting through the country. Exceptions include American citizens and visitors with a valid visa. It's best to get your ETA before you book your flight to Canada. You may not be able to fly without it. Getting your ETA is a simple, inexpensive online process which takes just a few minutes to complete. All you need is your passport, a credit card, an email address, and access to the internet. The process is completely safe and secure. You will enter basic personal information like your name, passport number, email address, answer a few simple questions, and submit your application. The fee is only $7 Canadian. In most cases, the ETA will be granted within minutes of applying. Once approved, your ETA is valid for 5 years, or until your passport expires, whichever comes first. This means you can fly to Canada without reapplying so long as your ETA and passport remain valid. To make sure that you can board your flight to Canada, you will need to travel with the passport you used to apply for your ETA, as the ETA is electronically linked to it. If in doubt, you can always check the status of your ETA on canada.ca/ETA. To find out more, including who needs an ETA and who doesn't, visit canada.ca/ETA. See you in Canada. Para se certificar de que a sua visita ao Canadá corre tão bem quanto possível, eis uma alteração que deve conhecer se viajar de avião. Chama-se AEV, Autorização Eletrónica de Viagem. Poderá precisar de uma AEV antes de embarcar no seu voo para o Canadá, inclusive se estiver apenas em trânsito no país. As exceções incluem cidadãos americanos e os visitantes com um visto válido. Requerer a AEV é um processo simples, online e totalmente seguro e fiável. Terá de introduzir informações pessoais básicas, responder a algumas perguntas simples e enviar o seu pedido. Custa apenas $7 canadianos. Depois de aprovada, a sua AEV é válida por 5 anos ou até o seu passaporte expirar, o que ocorrer primeiro. Para poder embarcar no seu voo para o Canadá, terá de viajar com o passaporte que utilizou ao pedir a sua AEV. Para mais informações, vá a canadá.ca/ETA. Uma mensagem do Governo do Canadá. 항공편으로 캐나다에 입국하실 경우 반드시 알아두어야 할 변경된 내용을 알려드립니다. 새 입국 요건은 ETA, 즉 전자여행 허가로 불립니다. 항공편으로 캐나다에 입국하려면 ETA가 필요합니다. 캐나다에서 환승만 하는 경우도 마찬가지입니다. 미국 시민이나 유효한 비자가 있는 방문객은 예외입니다. 온라인상의 간단한 절차를 통해 매우 안전하게 ETA를 신청할 수 있습니다. 기본적인 개인정보를 입력하고 몇 가지 간단한 질문에 대답한 다음 신청서를 접수하면 됩니다. 비용은 7 캐나다 달러에 불과합니다. 승인된 ETA는 5년 또는 여권 만료일자 중 먼저 도래하는 날까지 유효합니다. 항공편으로 캐나다 입국이 가능한지 확인하려면 ETA 신청 시 사용한 여권을 지참하고 여행을 해야 합니다. 자세히 알고 싶으면 canada.ca/ETA를 방문하세요. 캐나다 정부에서 알려드렸습니다. 항공편으로 캐나다에 입국하실 경우 반드시 알아두어야 할 변경된 내용을 알려드립니다. 새 입국 요건은 ETA, 즉 전자여행 허가로 불립니다. 항공편으로 캐나다에 입국하려면 ETA가 필요합니다. 캐나다에서 환승만 하는 경우도 마찬가지입니다. 미국 시민이나 유효한 비자가 있는 방문객은 예외입니다. 온라인상의 간단한 절차를 통해 매우 안전하게 ETA를 신청할 수 있습니다.
기본적인 개인정보를 입력하고 몇 가지 간단한 질문에 대답한 다음 신청서를 접수하면 됩니다. 비용은 7캐나다 달러에 불과합니다. 승인된 ETA는 5년 또는 여권 만료일자 중 먼저 도래하는 날까지 유효합니다. 항공편으로 캐나다 입국이 가능한지 확인하려면 ETA 신청 시 사용한 여권을 지참하고 여행을 해야 합니다. 자세히 알고 싶으면 canada.ca/ETA를 방문하세요. 캐나다 정부에서 알려드렸습니다. Para se certificar de que a sua visita ao Canadá corre tão bem quanto possível, eis uma alteração que deve conhecer se viajar de avião. Chama-se AEV, Autorização Eletrónica de Viagem. Poderá precisar de uma AEV antes de embarcar no seu voo para o Canadá, inclusive se estiver apenas em trânsito no país. As exceções incluem cidadãos americanos e os visitantes com um visto válido. Requerer a AEV é um processo simples, online e totalmente seguro e fiável. Terá de introduzir informações pessoais básicas, responder a algumas perguntas simples e enviar o seu pedido. Custa apenas $7 canadianos. Depois de aprovada, a sua AEV é válida por 5 anos ou até o seu passaporte expirar, o que ocorrer primeiro. Para poder embarcar no seu voo para o Canadá, terá de viajar com o passaporte que utilizou ao pedir a sua AEV. Para mais informações, vá a canada.ca/ETA. Uma mensagem do Governo do Canadá. Para se certificar de que a sua visita ao Canadá corre tão bem quanto possível, eis uma alteração que deve conhecer se viajar de avião. Chama-se AEV, Autorização Eletrónica de Viagem. Poderá precisar de uma AEV antes de embarcar no seu voo para o Canadá, inclusive se estiver apenas em trânsito no país. As exceções incluem cidadãos americanos e os visitantes com um visto válido. Requerer a AEV é um processo simples, online e totalmente seguro e fiável. Terá de introduzir informações pessoais básicas, responder a algumas perguntas simples e enviar o seu pedido. Custa apenas $7 canadianos. Depois de aprovada, a sua AEV é válida por 5 anos ou até o seu passaporte expirar, o que ocorrer primeiro. Para poder embarcar no seu voo para o Canadá, terá de viajar com o passaporte que utilizou ao pedir a sua AEV. Para mais informações, vá a canada.ca/ETA. Uma mensagem do Governo do Canadá. To make sure your visit to Canada goes as smoothly as possible, here is a change you should know about if you're traveling by air. It's called ETA, Electronic Travel Authorization. You may need an ETA before you board your flight to Canada, even if you are just transiting through the country. Exceptions include American citizens and visitors with a valid visa. Getting your ETA is a simple online process and is completely safe and secure. You will enter basic personal information, answer a few simple questions, and submit your application. The fee is only $7 Canadian. Once approved, your ETA is valid for 5 years, or until your passport expires, whichever comes first. To ensure that you can board your flight to Canada, you will need to travel with the passport you use to apply for your ETA. To find out more, visit canada.ca/ETA. A message from the Government of Canada. To make sure your visit to Canada goes as smoothly as possible, here is a change you should know about if you're traveling by air. It's called ETA, Electronic Travel Authorization. You may need an ETA before you board your flight to Canada, even if you are just transiting through the country. Exceptions include American citizens and visitors with a valid visa. Getting your ETA is a simple online process and is completely safe and secure. You will enter basic personal information, answer a few simple questions, and submit your application. The fee is only $7 Canadian. Once approved, your ETA is valid for 5 years, or until your passport expires, whichever comes first. To ensure that you can board your flight to Canada, you will need to travel with the passport you use to apply for your ETA. To find out more,
visit canada.ca/ETA. A message from the Government of Canada. To make sure your visit to Canada goes as smoothly as possible, here is a change you should know about if you're traveling by air. It's called ETA, Electronic Travel Authorization. You may need an ETA before you board your flight to Canada, even if you are just transiting through the country. Exceptions include American citizens and visitors with a valid visa. Getting your ETA is a simple online process and is completely safe and secure. You will enter basic personal information, answer a few simple questions, and submit your application. The fee is only $7 Canadian. Once approved, your ETA is valid for 5 years, or until your passport expires, whichever comes first. To ensure that you can board your flight to Canada, you will need to travel with the passport you use to apply for your ETA. To find out more, visit canada.ca/ETA. A message from the Government of Canada. Damit Ihr Besuch in Kanada so reibungslos wie möglich verläuft, sollten Sie über eine wichtige Änderung Bescheid wissen, falls Sie mit dem Flugzeug reisen. Die neue Einreiseregelung heißt Electronic Travel Authorization, ETA. Vielleicht müssen Sie vor Ihrem Flug nach Kanada eine ETA erwerben, selbst wenn Sie nur auf der Durchreise durch das Land sind. Ausgenommen sind Staatsangehörige der Vereinigten Staaten und Personen mit einem gültigen Visum. Sie können Ihre ETA problemlos online beantragen. Der Vorgang ist vollkommen sicher und geschützt. Sie müssen einige Angaben zur eigenen Person machen, ein paar einfache Fragen beantworten und Ihren Antrag abschicken. Die Gebühr beträgt nur $7. Nach der Erteilung der Genehmigung gilt die ETA für 5 Jahre oder bis zum Ablauf Ihres Reisepasses, je nachdem, was eher eintritt. Um den Flug nach Kanada antreten zu können, müssen Sie mit dem Reisepass reisen, den Sie zur Antragstellung für die ETA benutzt haben. Mehr Informationen finden Sie unter canada.ca/ETA. Eine Mitteilung der kanadischen Regierung. Lorsque vous envisagez de faire un voyage, vous savez qu'il est important de bien le planifier. C'est la meilleure façon de voyager sans stress. Pour vous assurer que votre séjour au Canada se déroule le plus harmonieusement possible, il est essentiel que vous preniez connaissance de la nouvelle exigence d'entrée au Canada si vous avez l'intention de vous y rendre par voie aérienne. Cette nouvelle exigence d'entrée s'appelle l'AVE, soit l'autorisation de voyage électronique. Il se peut que vous ayez besoin d'obtenir une AVE avant de vous envoler vers le Canada ou même juste pour y transiter. Sont exemptés de cette obligation les citoyens américains et les visiteurs qui possèdent un visa valide. Vous devriez obtenir votre AVE avant de réserver vos billets d'avion pour venir au Canada. Sans elle, il est possible que vous ne puissiez pas prendre l'avion. Pour obtenir votre AVE, vous devez suivre un processus en ligne simple et abordable qui ne prend que quelques minutes. Vous n'avez besoin que de votre passeport, une carte de crédit, une adresse de courriel et un accès Internet. Le processus est entièrement sécurisé. Vous devez indiquer des renseignements personnels de base comme votre nom, votre numéro de passeport et votre adresse de courriel. Vous répondrez à quelques questions, puis vous présenterez votre demande. Les frais ne sont que de $7 canadiens. Dans la plupart des cas, l'AVE sera acceptée quelques minutes après la présentation de la demande. Une fois approuvé, votre AVE est valide pendant 5 ans ou jusqu'à l'expiration de votre passeport, selon la première de ses conditions à se présenter. Cela signifie que vous pouvez vous rendre au Canada en avion sans avoir à présenter de nouveau une demande tant que votre AVE et votre passeport sont valides. Pour vous assurer de pouvoir monter à bord de votre avion à destination du Canada, vous devez voyager à l'aide du passeport que vous avez utilisé pour présenter votre demande d'AVE, étant donné que votre AVE est lié électroniquement à votre passeport. En cas de doute, vous pouvez vérifier le statut de votre AVE au canada.ca/AVE. Pour en savoir plus, y compris qui doit obtenir une AVE et qui n'en a pas besoin, consultez le canada.ca/AVE. Au plaisir de vous accueillir au Canada.
Lorsque vous envisagez de faire un voyage, vous savez qu'il est important de bien le planifier. C'est la meilleure façon de voyager sans stress. Pour vous assurer que votre séjour au Canada se déroule le plus harmonieusement possible, il est essentiel que vous preniez connaissance de la nouvelle exigence d'entrée au Canada si vous avez l'intention de vous y rendre par voie aérienne. Cette nouvelle exigence d'entrée s'appelle l'AVE, soit l'autorisation de voyage électronique. Il se peut que vous ayez besoin d'obtenir une AVE avant de vous envoler vers le Canada ou même juste pour y transiter. Sont exemptés de cette obligation les citoyens américains et les visiteurs qui possèdent un visa valide. Vous devriez obtenir votre AVE avant de réserver vos billets d'avion pour venir au Canada. Sans elle, il est possible que vous ne puissiez pas prendre l'avion. Pour obtenir votre AVE, vous devez suivre un processus en ligne simple et abordable qui ne prend que quelques minutes. Vous n'avez besoin que de votre passeport, une carte de crédit, une adresse de courriel et un accès Internet. Le processus est entièrement sécurisé. Vous devez indiquer des renseignements personnels de base comme votre nom, votre numéro de passeport et votre adresse de courriel. Vous répondrez à quelques questions, puis vous présenterez votre demande. Les frais ne sont que de 7 $ canadiens. Dans la plupart des cas, l'AVE sera acceptée quelques minutes après la présentation de la demande. Une fois approuvé, votre AVE est valide pendant 5 ans ou jusqu'à l'expiration de votre passeport, selon la première de ces conditions à se présenter. Cela signifie que vous pouvez vous rendre au Canada en avion sans avoir à présenter de nouveau une demande tant que votre AVE et votre passeport sont valides. Pour vous assurer de pouvoir monter à bord de votre avion à destination du Canada, vous devez voyager à l'aide du passeport que vous avez utilisé pour présenter votre demande d'AVE, étant donné que votre AVE est lié électroniquement à votre passeport. En cas de doute, vous pouvez vérifier le statut de votre AVE au canada.ca/AVE. Pour en savoir plus, y compris qui doit obtenir une AVE et qui n'en a pas besoin, consultez le canada.ca/AVE. Au plaisir de vous accueillir au Canada. Pour vous assurer que votre séjour au Canada se déroule le plus harmonieusement possible, il est essentiel que vous preniez connaissance de la nouvelle exigence d'entrée au Canada si vous avez l'intention de vous y rendre par voie aérienne. Cette nouvelle exigence d'entrée s'appelle l'AVE, soit l'autorisation de voyage électronique. Il se peut que vous ayez besoin d'obtenir une AVE avant de vous envoler vers le Canada ou même juste pour y transiter. Sont exemptés de cette obligation les citoyens américains et les visiteurs qui possèdent un visa valide. Pour obtenir votre AVE, vous devez suivre un processus en ligne simple et entièrement sécurisé. Vous devez indiquer des renseignements personnels de base, répondre à quelques questions élémentaires, puis soumettre votre demande. Les frais ne sont que de 7 $ canadiens. Une fois approuvé, votre AVE est valide pendant 5 ans ou jusqu'à l'expiration de votre passeport selon la première de ces conditions à se présenter. Pour vous assurer de pouvoir monter à bord de votre avion à destination du Canada, vous devez voyager à l'aide du passeport que vous avez utilisé pour présenter votre demande d'AVE. Pour en savoir plus, consultez canada.ca/AVE. Un message du gouvernement du Canada. Per assicurarti che il tuo viaggio in Canada proceda senza problemi, ecco un cambiamento che devi conoscere se viaggi in aereo. Si chiama ETA, Autorizzazione Elettronica di Viaggio. Potresti doverla esibire prima di imbarcarti sul tuo volo per il Canada, anche se sei solo in transito. Sono esenti i cittadini americani o i visitatori in possesso di visto valido. Per ottenere l'ETA è necessaria una semplice procedura online assolutamente sicura e affidabile. Dovrai inserire i tuoi dati personali principali, rispondere a poche semplici domande e inviare la tua domanda. Il costo è di soli 7 $ canadesi. Una volta approvata, l'ETA è valida 5 anni o fino alla scadenza del passaporto, se il passaporto scade prima dei 5 anni. Per essere sicuro di poterti imbarcare sul tuo volo per il Canada, dovrai viaggiare con il passaporto che hai utilizzato per richiedere l'ETA. Per ulteriori informazioni puoi consultare canada.ca/ETA. Messaggio del Governo del Canada. Para evitar problemas en su visita a Canadá, le ofrecemos información que debe saber si viaja en avión. Se llama ETA, Autorización Electrónica de Viaje. Es posible que necesite la ETA antes de embarcar en su vuelo a Canadá, incluso aunque solo esté pasando por el país. Las excepciones incluyen los ciudadanos estadounidenses y personas con un visado válido.
La obtención de su autorización de viaje es un trámite sencillo y seguro. Tendrá que introducir su información personal básica, responder unas preguntas y enviarla. Solo cuesta $7 canadienses. Una vez aprobada, su ETA tendrá una validez de 5 años o hasta que caduque su pasaporte. Necesitará el mismo pasaporte de su solicitud para embarcar en el vuelo a Canadá. Para más información, consulte la página web canada.ca/ETA. Este es un mensaje del Gobierno de Canadá. カナダ入国をできるだけ円滑にするために空路で渡航する際の新しい制度についてお知らせします。それは ETA 電子渡航認証と呼ばれるものです。 ETA はカナダを目的地あるいは経由地とするフライトに搭乗する際に必要となります。米国国籍または有効なビザをお持ちの方は不要です。 ETA の申請はオンラインの簡単な手続きによって安全かつ確実に行うことができます。申請フォームに基本的な個人情報と簡単な質問への回答を入力し送信してください。料金は7カナダドルと定額です。 ETA の有効期限は5年間、またはパスポートの有効期限までとなります。カナダ行きの飛行機に確実に搭乗できるよう、渡航時には ETA 申請の際に登録したパスポートを持っている必要があります。詳細は canada.ca/ETA をご覧ください。カナダ政府からのお知らせです。如果您搭乘飞机前来加拿大，为了确保您顺利入境，您应该了解以下变更事项。它称为电子旅行证 ETA。您在搭乘飞机前往加拿大之前，可能需要取得 ETA。美国公民或持有效签证的旅客除外。您可通过简单的在线流程取得 ETA， 安全可靠。您需要输入基本个人信息，回答一些简单的问题，然后提交您的申请，费用只需$7。获批后，您的 ETA 有效期为5年，或到护照失效日期为止，以先到期者为准。为了确保您能够搭乘飞机前往加拿大，您需要使用申请 ETA 所用的护照旅行。欲了解更多信息，请见 canada.ca/ETA。来自加拿大政府的讯息。